स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर से लेके नर्सेस तक, टेक्नीशियन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऐसे ही 50,000 जॉब्स मिलेगी डॉक्टर पे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 19 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज़मीन हज के लिए मसनूई ज़हानत पर मुबनी स्मार्ट मुआविन ऐप का आगाज़। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस की क़यादत में नई ऐप से नमाज के औक़ात, कुरान क्लासेस और दीगर सहूलात दस्तयाब। लंदन में नकबे की याद, 5 लाख से ज़्यादा अफराद का फ़लस्तीनियों की हिमायत में जुलूस। गज़ा पर इसराइली जारहत के ख़िलाफ़ आलमी आवाज़, नस्ल कुशी बंद करने पर ज़ोर। गज़ा के अल नुसीरियत में खैमे पर इसराइल की बमबारी, याह्या सिनवार के दूसरे भाई ज़करिया सिनवार भी शहीद। अल-क़स्साम कमांडर्स मोहम्मद सिनवार का जस्त खाकी भी बरामद। इसराइल के गज़ा में इंडोनेशियाई अस्पताल पर ताज़ा बमबारी, इसराइली मुहासरे और बमबारी से शुमाली गज़ा के तमाम अस्पताल गैर फ़ाइल, इंसानी बहरान शिद्दत कर गया इख्तियार। ग्रेजुएशन तकरीर में फ़लस्तीनी हिमायत पर तालिब इल्म को तादीबी कार्रवाई का सामना, अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा देने से इनकार, तालिब इल्म की इसराइल पर तनकीद। अमन के झूठे दावे और गज़ा में हलाकतों की हिमायत, ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़मीनेई का डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा तनकीद का निशाना, इसराइल को करार दिया महलिक कैंसर। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला, एक साथ दागे 273 ड्रोन्स, हर तरफ दिखाई दिया तबाही का मंजर, कीव में फ़िज़ाई हमले की वार्निंग। 82 साल साबिक़ अमेरिकी सदर जो बाइडन को मुहलिक प्रोस्टेट कैंसर, बीमारी हड्डियों तक फैल गई, ज़िंदगी की तवक्को मुतासर होने का खदशा। इंडोनेशिया बहरिए की बड़ी कार्रवाई, स्मार्टर के करीब जहाज से 2 टन कोकेन, मंशियात व दीगर नशीली अशिया जब्त, $425 मिलियन मालियत, 5 स्मगलर्स गिरफ्तार। कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की ना करे जुर्रत, पाकिस्तानी डीजी अहमद शरीफ की भारत को वार्निंग, कहा भारत ने रोका पाकिस्तान का पानी तो दिहाइयों तक इसके नताइज सुनाई देंगे। ये बदला नहीं इंसाफ था, नस्लें रखेंगी याद। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय फौज का पाकिस्तान को पैगाम, कहा पहलगाम हमले का मुंह तोड़ जवाब, मंसूबा बनाना, एक्शन लिया, इंसाफ हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-क़ौमी महाज पर भारत का नया कदम, शशि थरूर की क़यादत में अमेरिका और असदुद्दीन ओवैसी सऊदी अरब में करेंगे पाकिस्तान का पर्दाफाश। बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनेवाला के साथ मुल्क भर के दरगाहों के सरबराहों का मरकजी वजीरों से मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत का इजहार। अमित शाह की क़यादत में गुजरात के गांधी नगर में तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर अफवाज को खराज तहसीन, अमित शाह का कौम के सिपाहियों को सलाम। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार, पहलगाम दहशतगर्द हमले से पहले गई थी पहलगाम और पाकिस्तानी एजेंटों की हनी ट्रैप में फंसने का इंकिशाफ। जासूसी केस में नई पेशरफ्त, ज्योति मल्होत्रा के बाद एक और यूट्यूबर पर शक, यूट्यूबर प्रियंका पर भी तफ्तीश की तलवार, पुलिस ने घर पर मारा छापा। नक्सलिज्म पर राहुल गांधी का किरदार मशकूक, मेरे पास सबूत मौजूद, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का बयान, कहा राहुल गांधी पीठ पीछे मुश्किलात कर रहे पैदा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इलमनाक हादसा, तेज रफ्तार कार दरिया में जा गिरी, 5 अफराद की मौत, हादसे की तहकीकात जारी। सिंदूर ऑपरेशन के बाद मुलतवी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम दोबारा बहाल, मुल्क भर में अवामी इज्तिमाआत और जुलूसों का आगाज़, हैदराबाद, वरंगल व निज़ामाबाद में बड़े इज्तिमाआत का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। गुलजार हाउस में जानलेवा अतिज़्ज़ती हादसे पर जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर का इज़हार अफसोस, प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने हादसे की तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। गुलजार हाउस आतिशज़दगी की तहक़ीक़ात का हुक्म, हकीकी वजूहात जानने पर जोर, सीएम रेवंत रेड्डी का मुतासरीन से फ़ोन पर राब्ता, 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। गुलजार हाउस में आग सानहा, 125 साल पुराना अग्रवाल ख़ानदान सफ़ाई हस्ती से मिट गया।
KTR کا مقام کا دورہ، بنیادی سہولیات کی کمی پر اظہار افسوس، 25 لاکھ معاوضے کا کیا مطالبہ۔ مس ورلڈ کی حسیناؤں کا بھی گلزار ہاؤس آگ سانحے کے متاثرین کو خراج عقیدت، دورہ سیکریٹریٹ کے دوران متاثرین کے لیے منائی 1 منٹ کی خاموشی۔ مس ورلڈ کی حسینائیں پہنچی تلنگانہ سیکریٹریٹ، تلنگانہ تعلیم مجسمے پر گلہائے عقیدت کیا پیش، ڈرون شو میں تلنگانہ کی ثقافتی روایات اور فلاحی اسکیمات کی شاندار نمائش۔ ایک ہفتے میں سونے کی قیمت میں 3000 روپے کی گراوٹ، آج 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ جیولرز کی پیشکش 87,600 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 96,600 روپے فی تولہ ریکارڈ، جبکہ پیور چاندی 990 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BVN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر بنانا ہے پر شروع کہاں سے کرے سمجھ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر، نرس، آپٹومیٹرسٹ، فزیو تھراپسٹ، ٹیکنیشین یا ہاسپٹل ایڈمن، آج ہیلتھ کیئر میں ہر ایک اسکل کی جگہ ہے۔ اور سب سے اچھی بات، آج ہیلتھ کیئر میں جاب ڈھونڈنی ہے تو الگ الگ ویب سائٹ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر پہ ملے گی 50,000 سے زیادہ ویریفائڈ ہیلتھ کیئر جابس، سب ایک جگہ پہ۔ رول سلیکٹ کرو، لوکیشن فلٹر کرو اور اپلائی کرو، اتنا سمپل ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کریئر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کریئر ایپ۔ سرچ، فلٹر، اپلائی، اتنا ایزی ہے۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر، چوز ڈاکٹر۔ ٹورس اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔